सांग मैंने वेलकम कर शिखा क्रिएशन चैनल को आशा कर बहुत ही भल थे बहुत भल अच्छी बर्तमान टाइम हो गला न न बापा ऑफिस गले भारी मो बो ठीक देखते सका दात मत घसिकी बसीगला टी लगे तो सेपट मोबाइल लेकिन जापरि जेहतु मुझे जाऊँ शाशु आम खाइबू बो जा दात घसिया मुझे उठिक रेडी आज उठू उठू टाइम बहुत लेट हो 8टा पर हो जाए कहीं काली जो 4-5 घंटा आम गाड़ी में बुलिलु तो से आमको बहुत ही कष्ट माँ बो पूरा बाधारे पूरा शोई पड़ू उठवार ना ही नौ नु जहाँ हो उठिक फ्रेश होगी सका सका भाविली आपण सहित टे भिडियो किसी कथा ही जाए तापर दिन भरी मोर पूरा भल जीव तो से मुझे सका सका आपण सहित टे कथा ही जाऊँगी तो मो दिनटा पूरा भल जीव मुझे जानी कहीं मुझे खाଇବା पीवा सबकि मोर पर आग हूँ फ्रेश होकर सहित टे किसी समय कथा हेबी तापर मो दिन भरटा पूरा भल जीव चलते मोर खाଇବା पीवा टे आरंभ करदेवी पर मुझे सहित कथा हेबी ये देखो मो सुगंधराज फुलटा को आनिक मुंडे मारी कहीं मत मुंडे फुल पशिया को बहुत भल लगे आ मारी देखो तो बहुत बास्ना देखो सांग मैंने काली ननद आसते आलबम नहीं शाशुघर ये देख पारे मुझे बसिक देखुची आपण को बैक कैमेरा मुझे देखीदेवी बहुत सारा फोटो अच्छी ये तो निबंध रू स्टार्ट से आणिक टे देखापी आम घर भी आलबम हो बाकी घर भी आलबम हो से आलबमटा से आणिक आसते देखा देखुं निबंध रू पूरा स्टार्ट पूरा मैरिज पर्यंत रिसेप्शन पर्यंत सब अच्छी ये देखु ये हूँ निबंधर यहाँ आम फैमिली बाहाघर आपण मैंने देखिए रुहतु पूरा परिवार को आमर देखिए ये देखु ये होती बापा बो आ नणंद आम ज्वाई आ मु आ सी भाई देखु पारे समस्ते ये अच्छे मो पु बहुत छोटा होता बाकी बहुत गुड़े फोटो अच्छी गोटे रिसेप्शन सेपटर सेपटे भी बहुत बढ़िया करते सेपट फोटो से आलबमटा नहीं आसते देखी ना आम कहीं भी आम देखापी से आलबम आनी बाकी देखी सारापर से नहीं पलैबे मुझे बर्तमान देखी पूरा फास्ट रु लास्ट पर्यंत बाकी रखीदे बाबा आसले ऑफिस रू सी भी देखिए तापर नहीं जीवे आलबम मैंने आज आप सहित गोटे सुंदर कथा शेयर करने जाऊँगी बहुत दिन हम भावुँ आपण सहित कथा है किसी समय टाइम नहीं कि मोर से टाइम मुझे भी बिजी नुहे बाकी मुझे टाइम नहीं आपको जनवाई आज मुझे सहित यही कथा शेयर करने जाऊँगी मोर सेकेंड बेबी प्लान मुझे सारी कहीं मो पु को होगा 4.5 वर्ष एवं मोर चलिए 6 मंथ कहीं आपण मैंने जानीपारे भिडियो प्राय मेडिकल भी जाए आपण सहित भी शेयर कर किंतु मुझे कहनी जे कौन केमती कहीं कौन जाऊँगी से टाइम नहीं कि आपण सहित शेयर करनी बाकी मुझे आज शेयर कर सहित बहुत दिन हम कहि बोली भावुची किंतु मु कहि नथिली बाकी एया मु आपण सहित शेयर करुँचे जे आपण मैंने भी प्रे करंतु जे मोर गोटे झीटे हो कहीं मोर फास्ट पुओ अच्छी 4.5 वर्षर जो फास्ट मोर माने फास्ट बेबी हबार थिला तो मु बहुत माने चेष्टा करी मोर झीटे हो बहुत जो मोर फास्ट बेबी होता बहुत प्रे करी ठाकुर को मोर झीटे हो कहीं मो झी को बहुत भल पाए मुझे जेहेतु गोटे झी तो मो झी को बहुत भल पाए हेल्ले भगवान मो डाक शुणी ना फास्ट पुओ दे देते तो से मु पुणी बेबी सेकेंड प्लान कर मोर 6 मंथ है तो मु भगवान को प्रे कर प्रभु मत गोटे झीटे दे दिंतु कारण आजिका डेट्रे मुझे भी जहाँ मागी मत भगवान सबू देती मु गर्व करके कहूनी कि मुझे अहंगार किसी भी कहूनी कि भगवान अच्छा सतरे अच्छा भगवान मो डाक शुणी निश्चिंत भगवान मत देती सबकि तो यहाँ भगवान दे दिंतु मत झीटे बास मुझे किसी चाहे ये जिन मुझे सहित शेयर करी बोल बहुत दिन हम भावुली किंतु मुझे टाइम नहीं कि आपण सहित यही कथा मुझे तो आज भाविले आज आपण जन देवी
ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେହେତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତିକି ମୋର 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ 3000 ବି ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିନଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସିଏ ବି ଜାଣୁଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସାରା କଥା ସେୟାର କଲି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଯାଉ କାରଣ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ବି ସବୁ ହେବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ କିଛି ମାନେ ଡେଲିଭରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ରାଉରକେଲାରେ ହେବ କାହିଁକିନା ରାଉରକେଲାରେ ମୋତେ ଏବେ ରହିବାର ଅଛି ବର୍ଷଟେ ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଗାଁରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ବୋଧେ ଯିବି ଭାରି ନେବାକୁ ଆସିବେ ତ ଆରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଲୁଚେଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଝିଅଟେ ହୁଏ ସେ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଲକି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଆମେ ବି ସେମିତି ଏବେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଝିଅଟେ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ତ ସେକେଣ୍ଡ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଝିଅଟେ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବାକି ଆଉ 4 ମାସ 4 ମାସ ହଁ ଏବେ 3 ମାସ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ମୁଁ ବେବିକି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଟାଇମ୍ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିବ ଆଉ 3 ମାସରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ସେୟାର କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଆସିଯାଇଛି ଭୋଜି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଏଥିରେ କ୍ଷୀରି ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ବଜାର କାହିଁକି ନା କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଅ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କିଣାକିଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏବେ ବାହାରିବୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ପୁଅର ମୋର ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆସିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଗରମ କରିଛି ଭୋଜିରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ଆସିଥିଲା ରୁଟି ବି କରିସାରିଲେଣି ଭାତ ଅଛି ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମା ବୋଉ ମୁଁ ବାପା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ମୁଁ ଗରମ କରୁଛି ରୁଟି ବି କରିସାରିଲେଣି ରୁଟି ଥୋଇଛି ଯାଉଛି ଏବେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖୁଆଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମା ପୁଅ ମୁଁ ପୁଅ ବସିକି କଲର୍ ଦେଉଛି ତା ପେପରରେ ତା କଲର୍ ପେପରରେ କଲର୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ବାକି ଏବେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି କାରଣ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ କ'ଣ ଆଣିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ସେୟାର କରିବି କାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସକାଳେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ